Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Amel. Je vous ai choisi pour aujourd'hui un gâteau au gingembre, citron et grains de chia. Délicieux et facile à réaliser. Passons à la préparation. Bismillah. سلام الحباب، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات لي ديليس دامل. اليوم ان شاء الله نروحوا مع كيكة يومية مع كاس تاع الشاي ولا هكذا اون كولاسيون نحضروها بلي غران دو شيا وكذلك الزنجبيل لو جينجومبر. كيكة بطعم مختلف وطريقة سهلة. المزيج بين الزنجبيل وعصير الليمون راح يعطينا البنة والهشاشة لهذه الكيكة. نروحوا مباشرة مع المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. لهذه الوصفة راح نحتاجو إلى ملعقة كبيرة تاع الخل، 2 معالق كبار تاع عصير الليمون وكذلك الزنجبيل، الفخي 11 غرام تاع خميرة الحلوى، لا لوفور شيميك، 4 حبات بيض، 90 مليلتر مزيج بين الزبدة والزيت، 100 غرام تاع السكر، خيرت سكر كان خيروا سكر اللي يساعدكم، 90 مليلتر تاع الحليب و250 غرام تاع الطحين. إذا بداية عندي 4 حبات بيض على درجة حرارة المطبخ، طبعا à température ambiante 4. ندرب 4 حبات تاع البيض مع رشة ملح بالدراب مدة 3 دقائق على الأقل حتى نتحصلوا على un mélange crémeux هكذا خليط كريمي. Je bats mes 4 œufs et une pincée de sel à l'aide d'un batteur pendant au moins 3 minutes jusqu'à obtention d'un mélange crémeux. نضيف 100 غرام تاع سكر الكان الطبيعي أو أي سكر آخر. J'ai ajouté 100 grammes de sucre de canne. Par la suite 2 grandes cuillères de jus de citron environ 20 ملل. بعدها ضفت ملعقتين كبار تاع عصير الليمون بمقدار 20 ملل et une grande cuillère de vinaigre blanc environ 10 ملل وملعقة كبيرة تاع الخل الأبيض et 2 grandes cuillères de gingembre frais وملعقتين كبار تاع الزنجبيل. je mélange le tout pour environ 1 minute ونخلط ندرب كلش حوالي دقيقة. بعدها نضيف مزيج بين الزيت والزبدة. حطيت 50 غرام تاع الزبدة و40 ملل تاع الزيت أي زيت مائدة. Et j'ai ajouté mon mélange d'huile et de beurre. J'ai mis 50 grammes de beurre fondu et 40 ml d'huile de canola. Par la suite 90 ml de lait tiède, très important qu'il soit tiède, pas froid bien sûr. وضفت 90 ملل تاع الحليب الدافي، مهم جدا يكون دافي ماشي بارد. À la fin je tamise mes 250 grammes de farine. J'ai choisi la farine non blanchie bio et 11 grammes de levure chimique. Très important d'ajouter la farine en 3 parties, pas d'un coup. في الآخر سيرت ولا غربلت 250 غرام تاع الطحين نضيفها على 3 مرات ماشي على ضربة. وكذلك ضفت 11 غرام تاع خميرة الحلوى، بيكنج باودر، وبلا سباتول هكذا نخلط على جهة واحدة بالعقل. À l'aide d'une spatule, je mélange délicatement en une seule direction. De cette façon. À la fin, j'ai pris un fouet pour mieux mélanger du moment que le mélange s'alourdit, mais c'est la texture obtenue et voulue. آخر خلط بهذاك الدراب اليدوي الفouet. قال شوية معنا الخليط ولكن هذا هو القوام اللي نحوسوا عليه. Donc voilà le moule que j'ai choisi. Je l'ai beurré et fariné et je mets mon mélange. À l'aide d'un couteau, je trace un trait au centre et je mets mes grains de chia. اذا هذه الصينيه اللي خيرتها، درت لها شويه زبده والطحين، حط الخليط تاعي بالسكين هكذا، ندير فتحه من الفوق ونرش من الفوق بلي غران دو شيا في الفرن على 180 درجه من 30 حتى 35 دقيقه على حسب الفرن. وطبعا انا دوما نشعل شويه من الفوق كي تحمر تاخذ لون الكيكه نخرجها من الفرن. j'enfile au four à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes dépendamment du four. Une fois le gâteau bien doré, on le sort du four. Et voilà notre résultat final, gâteau gingembre, citron et grains de chia, un délice. J'espère que la recette vous a plu. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. وهذه هي النتيجة النهائية تاع الكيكة اليومية. وجدناها بالزنجبيل، الليمون وكذلك لي غران شيا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، ولا عجبتكم ما تنسوش تلايكي. نقول لكم الى الملتقى مع وصفة جديدة ان شاء الله.